রাজস্থানের ঝালাওয়াড়ে ক্লাস চলাকালীনই ভেঙে পড়ল স্কুলের ছাদ। ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু শিশু চাপা পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত 7 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার ঝালাওয়াড় জেলার মনোহার থানা এলাকার পিপলদির সরকারি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ হঠাৎ ভেঙে পড়ে। देखिए मनोहर थाना पंचायत समिति क्षेत्र में जो पिपलोदी गाँव है वो अकस्मात दुर्घटना हुई, यानी दिल्ली की छत गिरने में उसमें 5 बच्चों की डेथ होने की सूचना मेरे पास है। अभी लगभग 20 के आसपास बच्चे घायल हैं। नज़दीकी अस्पताल में उनका इलाज चला दिया है। सभी अधिकारी हमारे वहाँ पहुँच गए हैं, जिला कलेक्टर भी पहुँच गए हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे शिक्षा भाग के वो जयपुर से रवाना हुए लगभग 1 घंटा हो गया और मैं भी उभेर के दौरे पर था। वहाँ से जो एक सूचना मिली मैं रवाना हो गया। अभी यहाँ सर्किट हाउस का सामान था वो लेकर के मैं निकल रहा हूँ। मतलब बिल्डिंग सरकारी स्कूल में बिल्डिंग बेहद खराब है काफ़ी समय से, क्या आइडेंटिफाई हो पाई कि बिल्डिंग हमारा सबसे बड़ा काम ये है बच्चों को राहत पहुँचाना, बच्चों का इलाज कराना और हम सारा ध्यान हमारा उस पर केंद्रित किया। हम सब क्या सरकार क्या कदम उठाएगी बिल्डिंग निर्माण के लिए? सरकार जांच करवाएगी क्या क्यों होगी। ট্রেডিশনাল হোক বা ট্রেন্ডি নারী, পুজো মানে প্রিয় গোপাল বিষয়ী কলকাতায় আর জেলায় জেলায়। পুরনো টোটো দিয়ে নতুন টোটো নিন বিনা ক্যাশে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। আর এই সুবিধা পাবেন একমাত্র রাজ ই সাইকেল অ্যান্ড টোটো হাবে। এছাড়াও এখানে অতি সুলভ মূল্যে মাত্র 12,000 টাকা দিয়ে যে কোনো সাইকেলকে ব্যাটারি সাইকেল করা হয়। যে কোনো ভ্যান, রিক্সা, পুরনো বাইক বা স্কুটিতে ব্যাটারি মোটর সেট করা হয়। এখানে চলছে বিশেষ অফার। এছাড়াও এখানে পাবেন ব্যাটারি সাইকেল, স্কুটি, টোটো ভ্যানের লিথিয়াম ব্যাটারি, চার্জার অতি সুলভ মূল্যে। আমাদের ঠিকানা কাঁচরাপাড়া সিটি বাজার। আমাদের ফোন নাম্বার 8100071948। হোম অ্যাপ্লায়েন্সে যত জিনিস আছে সবই পাচ্ছেন খুবই কমের মধ্যে। এখন 60% অফ চলছে। নয়ারটি গৌরীপুর চৌমাথা এটা পড়ছে, কেসি লাইট হাউস আছে।